today you will watching information about this video. Power and the importance of conservation. Tigers have evolved into 6 subspecies. Okay. This The is tiger's tail first evolution can be traced back about to about 2 tiger. million years ago, when the earliest known tiger ate. Okay. Just for example. And then. Look at this. Tsunami waves or seismic sea waves are a series of waves, not just one, that are created when there's an underwater disturbance, like an earthquake or volcanic eruption. When an earthquake strikes, the erratic movement of the ocean floor can generate a tsunami. The first wave in the series can occur within minutes of the earthquake or hours. Areas that are closest to the epicenter will experience. Kita nggak usah terlalu panjang. And then about this. But I'm sure your curious minds have always been struck by such questions as how a mobile phone makes a call, why there are different generations of mobile communications. Let's explore the technology behind mobile communications. Okay. When you saw and you watching the information, this is connection about report. Why? Isinya berita. What does mean? What you get the news? Apa yang kamu dapatkan dari berita tersebut? Information. What about? Tentang apa? Okay. We are defined about report. Why is a report is important? The first, text that describe the way things in general. Menjelaskan tentang sesuatu yang pada umumnya. Contohnya tadi, animal. Tadi apa tentang apa? Tiger. Bahasa Indonesia apa? Harimau. Kalau bahasa Inggrisnya susah. Oke, and then teknologi. Apa tadi teknologi? Mobile phone. Do you get information about mobile phone? Oke, nanti saya tanyakan kembali ya. Fenomena. Apa itu fenomena? Peristiwa kejadian. Bencana alam. Oke. The Disable, yang tadi sudah kalian nonton? Oke. Ada beberapa contoh. The Bird. Oke. Ini termasuk animal yang akan kalian lihat. Ada juga tentang polar bear. Ini sesuatu yang umum. Umum kan? Oke. Ada orchid. Apa itu orchid? Anggrek. Kemudian ada motorcycle. Maksudnya apa mana? Teknologi. Mobile phone. Nah, yang tadi sudah kalian nonton. And then, tsunami. Termasuk apa? Fenomena. Ada flood. It usually refers to result of systematic observation and analysis. Jadi, biasanya ini adalah hasil dari semacam apa? Observasi dan analisis. It usually uses scientific name. Ini ada nama ilmiahnya. It usually uses scientific name. Why? Karena ini adalah berdasarkan observasi dan analisis. Dan bukan is not your feeling, is not your thought or anything you want. But this is reported is scientific, harus berdasarkan ilmiah yang sudah diteliti. Scientific. Okay, again. Time report. Ini ada apa? Ada 4. Animal, land, technology, and phenomena. Ini bisa saja berupa you watching television or you watching media sosial or anything about that. Atau bisa merujuk pada observasi. Do you ever observation about that?
Contohnya, pernahkah kalian observasi terhadap tumbuhan? Nah, that is the name. You get information about observation. Kamu memberikan informasi setelah kamu menganalisis atau mengobservasi. Contohnya nih, kalau kita berhadapan dengan type of report ini, animal, ya, blue bird. This bird is member rare and endangered species and should only be paid by very dedicated owner who will provide for its needs which are as great as the bird itself. Ini hanya penjelasan. Kita jelaskan generic structure. Oke, yang mana, Miss? Which one? This scientific name. Oke, scientific name ini. The blue parrot or Anodrus pansididus. Ini scientific name. Ada nama ilmiahnya. Oke, ada juga ini penelitiannya. Karena rata-ratanya 120 cm panjangnya dan beratnya 1,5 kg. 1.5 liter. Oke, next. Oh, ini terlalu kecil ya. So difficult to read. Nanti saya akan berikan KPT-nya buat kamu. Orchid. Ini ada kalimat ininya juga. Orchid are family of Monocotyledon. Ini ada. Anggota apa? Nih, kalian di biologi juga belajar ya. Nah, ini termasuk report itu umum pada dasarnya, tapi berdasarkan penelitian scientific. Siapa yang meneliti? Korsa. Nah, ini contohnya nih. Dapat gambar ini dari mana? Nah, this photo is unknown. Ini tidak diketahui. Lagi. Bagaimana kita mau mengungkapkan general classification? Atau strict structure-nya bagaimana? General classification is the section introduce, the subject provide, and overall classification or categorization. Contohnya yang ini. Nah, termasuk anggrek itu tipe apa sih? Atau bunga apa? Nah ini, Monocotyledon. Itu general classification. Kemudian, and then description. Do you remember descriptive text? Nah, harus menjelaskan describe identitas dulu. Nah, biasanya kalau di sini langsung ke bagian description, penjelasan, detail information about subject, covering, feature, characteristic, function, and anything. Like this. Bunyinya seperti apa? Kan harus jelas ya. Warnanya gitu. Ini ada observasi. Ternyata anggrek itu macam-macam, makanya banyak rupanya. Nah, kebetulan yang kita teliti adalah warna ungu. Nah, itu adalah berdasarkan. Oke, next. Sederhana, so simple about report text and structure, general classification and description. Sekarang perbandingannya, Miss, what is different description and report? Look at this. What is different? Descriptive and report. The first you will to find out about my cat. Berarti dia menjelaskan tentang kucingnya, bukan pada umumnya. Oke, kalau dia menyebutkan my mother burned me present I wanted 4 years in the cat, I didn't present I told her baby. Nah, itu punya karena khusus punya dia. Sedangkan report ini cat, orchid. Nah, di sini ada kalau deskriptif tidak punya nama ilmiah. Sedangkan report ini mempunyai nama ilmiah. Contohnya cat, kucing, atau yang dikenal dengan Felis catus. Dari mana ini? Harus berdasarkan. You have basically scientific name. Punya nama ilmiahnya. Kemudian ada lagi, cats have an average gestation period of 63 days. Ini ada kalimat di mana bahwa menunjukkan cats ini adalah berupa observasi seseorang. Ini saya tidak mencantumkan narasumber. Jadi setiap katanya itu harus ada observasi dari narasumber. Oke, dari sini. Any question?
question? No? Next question? I give you example. Anggora. Tahu? Do you know Anggora? No. Yes. I know. General classification-nya apa? Anggora, do you know? Yes. General classification-nya apa? Kucing anggora kan? Kucing. Kucing. Kucing berbulu lebat. General classification kucing. Berdasarkan apa? Overall classification and categorization. Categorization. Ada sedikit. Itu dikategorikan kucing. Karena kita mengetahui anggora itu adalah Kucing. anggora. Nah, tidak dijelaskan. And then deskripsinya bagaimana? Itu hanya kucingnya seperti ini, rambutnya bulunya sangat lembut, terus bulat dan sebagainya, hidungnya pesek. Itu anggora. Lagi nih, I give you example. Contoh, saya tanya nih, aduh, pada ngantuk ini bagaimana? Jadi segini ya. Contohnya, Jasmine, ada Amelia. General classification-nya bagaimana? Contoh. Jasmine, tahu Jasmine? Do you know Jasmine? No. Nah. Huh? You don't know Jasmine? Yes. I don't know. No. Amelia, apa itu Jasmine? Bunga. Nah itu. Kalau secara umum, oke Jasmine kita tahu kan? Tahu kita Jasmine, tapi harus tahu general classification-nya kemana? Oh, berarti masuknya adalah mengenalkan bunga, introduction the subject atau purpose. Kenapa kita harus mengenal Jasmine? Itu adalah bunga. Kita mau menjelaskan apa? Dan ada penjelasannya di description. Tahu sendiri kan pembuatan description, identification, terus describe about that. Fisiknya sangat detail. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada?